Son las 9 de la mañana con 36 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano y a esta hora tenemos como invitado al señor al abogado Thomas Simmons. Él es profesor de Derecho en la Universidad de Dakota del Sur y abogado en Thompson Law, PLLC. Él es, como les decía, profesor de Derecho en la Universidad de South Dakota o Dakota del Sur y también es miembro de un grupo de trabajo de confianza en Dakota del Sur, que es una firma que se enfoca en los fideicomisos, la administración patrimonial, el impuesto al patrimonio, en fin, leyes de Dakota del Sur. Y como para muchos, este lugar es un llamado paraíso para los millonarios que obviamente escogen estos paraísos para poner sus empresas, pues Dakota del Sur es uno de esos, al igual que el estado de Delaware en los Estados Unidos. Queremos entender, abogado, ¿qué es lo que pasa en estados como Dakota del Sur o Delaware en los Estados Unidos que se vuelven tan atractivos para inversionistas, para millonarios, al punto de aparecer en una nueva filtración conocida como los Pandora Papers, como paraísos fiscales? Good morning, Mr. Simmons. How are you? Our first question is, why is South Dakota and Delaware so attractive for millionaires and for people who wants to be known for how much money do they have in their accounts, especially after the Pandora Papers? I think there's probably two things that make South Dakota, Delaware, and a few other states more attractive for creating a trust. One is that we have a trust industry. We have a number of different companies with people that are trained on how to administer trust, and it's a competitive market. And then the second thing is that we have a very detailed trust code that tries to give great clarity to the way trusts work and to answer questions as they arise. So clarity and certainty is always preferred to ambiguity and uncertainty. Él dice que él cree que las dos cosas principales por qué los millonarios y la gente busca a South Dakota y a Delaware es porque hay certeza y hay claridad en las leyes para poder esconder o estar atrás de unas compañías los nombres de las personas. Ya, explíquele a la audiencia, abogado Thompson, por qué o qué es un paraíso fiscal y por qué son tan satanizados. Mr. Thompson, can you explain to us what's a safe haven and why are they so looking at the way that they are like devil companies? Can you say that one more time, please? Okay, first of all, what's a safe haven? And the second part is, why are safe haven are there look bad by many countries? Why don't countries don't like safe havens? Right, safe haven. So I think it depends on what you mean, but I think that South Dakota is attractive not because people can avoid paying taxes here to the federal government, but rather because the trusts are administered in a predictable and safe way. I know some jurisdictions are famed for allowing people to avoid taxes that they ought to pay, and that's not what South Dakota has tried to design. So South Dakota is not a safe haven? Well, it depends what you mean by a safe haven. I think it's a good, safe place to place your trust. It's not a place that we want to see people come to and avoid paying taxes that they're required to pay. Okay. Lo que dice el doctor, el abogado, es que South Dakota es un lugar donde se pueden administrar los trusts, es decir, los fideicomisos. Es decir, que la gente puede saber que hay reglas para poderlos administrar bien. Pero pese a lo que se ha dicho, no es un paraíso fiscal. La gente no puede evitar pagar impuestos. Exacto. Que es lo que se ha satanizado en los últimos días en los medios. Estados Unidos tiene un gobierno federal y toda transacción importante de dinero en los Estados Unidos es reportada al Tesoro o al famoso IRS, que es el servicio de rentas, como sería aquí, ¿no es verdad? Si alguien abre un fondo en Dakota del Sur, ¿debe reportarlo al Tesoro de los Estados Unidos?
The U.S. government is a federal government, so every time that somebody opens an account, it must be reported to the Federal Reserve or to the IRS, whatever. But in South Dakota, when somebody opens a trust, is it reported to those U.S. government entities? Yes. Yes, it is. So trusts are taxpayers, and they file their own income tax return and pay any taxes that they owe every year to the federal government. We have a federal system in the U.S., so states can also tax income. South Dakota does not. And that's one thing that makes it more attractive than other states, because we don't have the additional state income tax. Okay. Él dice que sí, que se reportan las compañías, pero una de las cosas que lo hace atractivo es que a Dakota del Sur, a Dakota del Sur como estado es que no pagan impuestos de estado. Exacto. Por pagan ejemplo, solamente al IRS y no el impuesto que cobran los estados. ¿Por qué en Nueva York es tan caro? Es porque tú pagas impuesto del condado, impuesto de la ciudad, impuesto del estado. Con eso te sacan la cabeza. Claro. En South Dakota tú no pagas el impuesto. Solamente pagas al IRS. Así es. No. Al IRS pagas todo, pero no pagas todos esos impuestos. Basado en su experiencia, ¿hay posibilidad de que personas que quieran esconder dineros mal habidos procedentes de actividades criminales o ilícitas quieran esconder su dinero en paraísos fiscales como en Dakota del Sur? This is a personal opinion that we want from you. Do you think that people who have dirty money wants to hide it in places like South Dakota? They might. We don't want it. Okay. I mean, I know that you don't want it. Yeah. Of course. Él dice que la gente puede, pero que puede hacerlo, pero que ellos no lo quieren como Estado, tampoco les conviene. Señor Thompson, muy buenos días. Ronald Córdova lo saluda. Mi pregunta va relacionada a que si no tenemos que satanizar el tema de dónde poner el dinero por un tema de impuestos, entonces, ¿por qué grandes empresarios del mundo, grandes artistas del mundo o mucha gente muy adinerada va precisamente a esos lugares a ponerlos? So, our question is, if places like South Dakota or Delaware are not such a bad places for having companies or trust, why in the media they look like safe havens, or people don't understand very much how this works, so they put it like they're bad places to put money. I mean, good places for the people who has the money, but bad places for law. Why people keep going to places like South Dakota and Delaware to put money? Sure. I mean, there's a number of different reasons. A trust can accomplish many different kinds of objectives, so there's not just one goal that people have. But if I were to reduce it to one thing, it would be that they want a structure to manage assets for their family, knowing that they themselves will sicken and die, and their children will eventually sicken and die, and they want a company that's responsible for managing assets that can do so even when individuals pass away or develop problems where they can't manage assets for themselves anymore. Lo que dice él es que, y por lo que estoy entendiendo, Delaware es un lugar para abrir fideicomisos, más que para abrir cualquier tipo de compañía. Más que un paraíso fiscal. Un paraíso fiscal. Es para las herencias. Y por eso la gente lo sigue buscando. Le quiero hacer una pregunta yo a él. Quiero preguntarle por qué la gente sataniza en la prensa y por qué han satanizado en los Pandora Papers a Delaware y a Dakota del Sur. Mr. Thompson, as you might have read in the newspapers, Ecuador has a president that has a trust in South Dakota. Why do you think the press is demonizing or has demonized South Dakota in those research? Yeah, I think that people suspect that people that
place a trust in South Dakota might be hiding assets or doing something wrong. And if that's the case, then it ought not to happen here. And we have regulatory oversight from state officials that try to eliminate that from happening. I think sometimes when you say that this is a bad person right here and he's created a trust in South Dakota, we suspect maybe he has criminal enterprise funds in that trust, which, again, we don't want that. But we suspect that might be the case. And I think that seems to be what most people are concerned with here. Not that we can say for certain that anything bad has happened, but that it might have happened if we have an individual who is accused of crimes or human rights abuses who has money safeguarded here. The same is true for banks. If banks have accounts in which people have deposited funds that derive from illegal purposes, the banks are not allowed to hold those funds. And there's regulatory oversight to try to stop that from happening. Él lo que dice es que ellos no quieren dinero sucio. Ellos dicen que lo que quieren es dinero bien habido, pero para compañías que tienen las cosas claras, que tienen entidades gubernamentales que revisan constantemente los dineros, de dónde provienen y de quiénes vienen, y que él cree que lo que está pasando es que están buscando un chivo expiatorio en este caso y que no es Dakota del Sur, y que él sabe y está consciente de que mucha gente lo quiere hacer, pero que las autoridades en el gobierno del estado, no lo están permitiendo. Finalmente, señor Thompson, ¿qué son los Pandora Papers? Un poco para que la gente entienda un poco qué son los Pandora Papers y por qué se produce un escándalo a nivel mundial a raíz de esta filtración. Have you read the Pandora Papers and what's your opinion on it, Mr. Thompson? Yes, so I think that there is more to come, but so far I haven't seen any problems other than this one, in that some South Dakota trust companies have accepted as clients people who have been accused of doing bad things. Some of those people haven't been convicted or anything like that. But the concern, I think, is that if trusts are managed for people with bad reputations, that harms the reputation of all the clients that have trusts here. And that's a serious concern. That's what I'm worried about. Él dice que de lo que ha leído, él sabe que va a venir mucho más, pero que al mismo tiempo el problema ha sido que mucha gente que ha hecho dinero de mal habido ha abierto trust funds en South Dakota y que eso y que ha abierto trust fideicomisos y que eso está trayendo una mala reputación, pero que él sabe que esto pronto se va a resolver y que va a venir mucho más. En todo caso, en Dakota del Sur no puede ingresar dinero mal habido. Las personas que buscan a Dakota del Sur para invertir simplemente quieren poner su dinero en un lugar seguro y eso implica también pagar impuestos no solamente aquí en el país o en su país de origen, sino también en los Estados Unidos. Quiero agradecer al abogado Thomas Simmons. Él es profesor de Derecho en la Universidad de Dakota del Sur y abogado en Thompson Law. Mr. Simmons, thank you very much for our interview and wish you the best.